السلام عليكم الحرامين، مرحبا غدا زودي ناري بتمني نهار ان شاء الله اتيري مليح. نهار سيغ كني وكيدي غادا شنتكي غير جنكاتو ذا صبحان يصبح سواطاس كاتون شوكولاتي اكلا كريم نس نتمنت الصباح وثهون سواطاس خو ممشتورا مكي غدا نتا تيري مكادير يغسين نين كيسان نفارينه يجن الكاس نزجت يجن الكاس نسكوا يجن الكاس اوغير نين تنجاين تيم كرانين كاكاو ميغ ابعان تمجارين يجن خميران غاتو يجن خميران فايني شوكولاتي يجو كدوح ماسكاربون يجنو كدوح كريم ليكيد ماتير 30% ماتير غراس ذا اكدوح ني يتقنينو 20 سنتيمتر. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, aujourd'hui je vais vous faire un gâteau au chocolat avec sa crème au miel. Donc là j'ai préparé les ingrédients qu'il nous faudra. Avec le même verre, il nous faudra 2 verres de farine, 1 verre d'huile, 1 verre de sucre, 1 verre de lait, 2 cuillères de cacao, 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de levure vanillée, un pot de mascarpone 250 g, un pot de crème liquide 26 ml, 30% de matière grasse. Donc là en fait on va commencer à prendre le verre et à mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire le cacao, la farine, le sucre vanillé, le sucre, le sachet de levure chimique. On va tout incorporer d'abord, tout ce qui est sec. Même je تورا ما تحرمينا بعدا سوج غدا انت تير ما كدير ماشي بعدا نخاوض مرة الحوايج يجان يوزغ فارينة السكر بوربو كلشي حاجتي يتري توزغ قبل ما تكوماسي بعدا غاد دهنغ المولينو هاد غدايس الدهن مراغو كدوح ندغاتو هاد غدايس فارينة هاد حوزغ خوغزديس. Avant de réaliser le gâteau les filles, je vais beurrer d'abord le moule et saupoudrer de farine et le mettre sur le côté. N'hésitez pas à bien le beurrer car ces moules là en fait ont tendance à coller, donc n'hésitez pas, allez-y sur le beurre. نمشتو على ما تحرمين خصها تقم الطاس ندهن من زي ماركا ياو كدوح يرسك خصها تقم الدوا كدا ندهن تقم خاص فارينه. نمشتو على نخو بسم الله انبدا نمشي نغوم انقي بعدا فارينه ان كاكاو نخاوط سكباره انا راني خميره الغاتو sucre vanillé السكر نمشتو غنغاوم نخاوط. Voilà les filles, nous allons procéder à la préparation. Je vais d'abord incorporer mes 2 verres de farine, mon cacao amer, incorporer les deux, bien le mélanger avec un fouet et ensuite rajouter le sucre, la levure chimique et le sucre vanillé. C'est quelque chose de facile à réaliser et très rapide, vous allez voir. نمشتو راه ما تحرميني جن حاجتي هو نسوطاس ويتوي بواطاس الوقت هذا انا نرخو خميره نغاتو السكر لا فاني اي غتغزجت تمجارين. Surtout les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas. رمي نخاوض كلشي الحوايج فارينة كلشي من يوزغنا نك اغي بزجت نخاوض سكبارة. Voilà les filles, nous avons rajouté le lait, l'huile et nous allons continuer à mélanger. خوتي حرامين رامي نخاوض كلشي منايا سكبارة نكوماسا اناز تمجارين ثمجاج وانتظبو مارا ايشت نخاوض كبارة انا راني تنغني نخاوض كبارة نكمل. Maintenant les filles, une fois que le mélange est terminé, nous allons mélanger œuf par œuf. On va en casser un, mélanger fortement
en casser un autre, mélanger encore. Je tiens à préciser que les œufs sont d'une température ambiante. تيمجارينا تيحرامين خصها تيري كسنت زي فريغو أزن ساعة كبير نيغ ساعة خصها تقنبوت تيسماضين صافي تيري غاوم أفرانوم يصير 180 درجة. J'ai oublié de vous dire les filles, votre four doit être préchauffé à 180 degrés. Voilà, maintenant que le mélange est terminé, je vais pouvoir le mettre dans le moule et le mettre au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Même si tu as تحرمين خو خاوض غرقاتو سكوارة خو أذكر غو كدوح أذكر غو فرن 180 درجة 20 نغ 25 minutes. المهم خصها تري إيموا رقاتو يتننا رخو أنق لا كريم يطاحن أكيس يخسينغ أكدوح الماسكاربون نين سكر فايني يخسينغ ثمنت مش سيغ ثمنت نرحار من زيت تنين غادي وشن لقو يصبحن دي لا كريمة يخسينغ عاودنت لا كريم ليكيد وزارة ثنين غتخاوضم تيري تقيم تغا دي تسمد دي فريغو سواطاس اما واغون بو كاكاو شوكولاتين غتاني الماس الاخر تمام اتقيم شوكولاتي اتسفسم دي ميكرووند التانيم دي لا كريم. Comme vous voyez les filles, j'ai pris 20 millilitres de crème liquide que j'avais mis au frigo pendant 15 minutes. Je vais rajouter le pot de mascarpone. J'avais mis aussi le mélangeur au frigo et il nous faudra aussi le miel. Je tiens à préciser que le miel c'est bio, c'est du miel vrai, du miel bio. C'est ça qui va donner le bon goût à la crème en fait. Il faut savoir que le miel bio et le miel normal n'a pas la même texture au palais. Donc je vous conseille mieux de prendre un miel bio. Donc là, nous allons faire monter la crème liquide. Ensuite, je vais rajouter de la mascarpone et bien faire monter cela avec du sucre vanillé. Et ensuite, pouvoir rajouter une cuillère, une grosse cuillère de miel. خواتي حرامين ميم شتورام تسقعد لا كريمينو قرديس لا كريم ليكيد نين سكوا نفايني هذه سادي قلقو هذا راني غدايس لا كريم ماسكاربون في كاكاوينو يغدقيق ثاغنجاج طمكرانت نتمنت ثمنت ممشني غوم نشتمنت نرحار زمامة تقم ثاغنجاج نيغ ثنين تغنجاين واخا زمامة تسعدهم ثلاثة تغنجاين معليش تني غادياوين الكوضا صبحان إي لا كريمة غتقم ثمنت نسني لدي السكوا خوينين شوية تقربو دي السكوا. Je tiens à préciser aussi les filles que comme vous voyez, je n'ai pas rajouté de sucre car le miel bio est déjà sucré. Après, si vous n'avez pas de miel bio, c'est pas grave. Vous pouvez mettre aussi du miel normal qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est pas grave, mais vous rajoutez un peu plus. Voilà. Une fois que j'aurai monté, je vais rajouter mon cacao amer. Je vais encore mélanger et ensuite rajouter une grosse cuillère de miel. Même si tu as la matière ندغديس كاكاو امو بو كاكاو معليش زعما تسفسيم شوكولاتي دي ميكرووند الثاني مذايس خمي غادي خاوض منايني غتسقعدم تي اتقم تغنجاج تمكرانت سمح ماين تمت اللي غتخاوض مع عاودانات خمي منايا لا كريم من النوم تيري تقعد اتفي المام اتقم دي فريغو خوانسو اتسوفهم رقاتو النوم غادي يسمد. Une fois que votre crème est bien montée, faudrait la filmer, la mettre au frais le temps que le gâteau soit sorti du four et qu'il soit bien refroidi.
Mon gâteau est bien cuit et bien refroidi. Je l'ai coupé en deux. Il n'a pas besoin d'être imbibé puisqu'il est super moelleux. Donc là, je vais commencer à faire le montage avec la crème. gâteau ino صفر زو فران كسخت ثناين نهار ما سكر شن السكوان شن وغي حما من زين رقاتو ياض خوتي حرامين يغساوهم يجن بوش ادوي نتعمم ديس لا كريم يمو نعمى زيس رقاتو. Comme vous voyez là les filles, je vais commencer à faire le montage avec la crème et le gâteau. Donc il nous faudra une poche à douille. نشترم الحرامين يجن حاجتين كنس وطاس وتصبح وتوي وطاس الوقت. Comme vous voyez les filles, c'est facile à réaliser et c'est super bon. Donc là je vais incorporer des morceaux de cacahuètes et d'amandes concassées que j'ai fait revenir à la poêle pour qu'ils soient bien grillés. Donc je vais donner un petit croquant en fait à notre crème. C'est délicieux. نشتري ما تحرمين نشاني غدايس شويه نكاويت الجوز قيرت دير مكرا ادي حما يمو منايني ادياس يتغزاز لا كريمني تسخمي تغزاز شويه يصبح سواطاس خو سنش كيغدايس سكوا نبوربو نيغد زمامة تاني متشوكولاتي نشكي غدايس سكوا نبوربو. Comme vous voyez les filles, là j'ai rajouté du sucre en poudre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez rajouter aussi du chocolat fondu par-dessus. Vous pouvez faire un glaçage si vous le souhaitez. Mais en fait j'ai voulu donner un aspect glacé, comme ça. Il rendait super bien. Donc moi en fait, comme il me restait un petit peu de crème, j'ai fait le contour en fait de mon gâteau. Et j'ai rajouté des morceaux de spéculoos que j'ai concassés. Et franchement les filles c'est un délice. Même je te remets حرامين نشطوط كيما يشوت لا كريم ندغزيس رقاتو مرة اكتاف قردايس يمرسو من سبيكولوس ما شاء الله يفض يصبح سواطس لا كريم النص تصبح دايس القوني نتمنت ما شاء الله. Comme vous voyez les filles, là je vais vous couper un petit morceau pour voir le rendu. Et franchement, je vous conseille de l'essayer et de le goûter car c'est une tuerie, c'est un délice. Le gâteau avec le croquant, le goût de miel dans la crème, c'est délicieux. Comme vous voyez, regardez, on voit bien le chocolat, on voit bien les morceaux d'amande dans la crème et le spéculoos avec. C'est un mélange, il faut mélanger le tout pour avoir cette texture. Même je dois remettre حرامين يصبح سواطاس. الفيديو نهار تنتتي تمنى يغتري تعجبهم كعافاكم مما راوني ديوت في الجديد كتبتو ما تقم لايك اتقم بارتاجي. Je vous dis les filles, merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager. Je voudrais remercier aussi les nouvelles abonnées. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Slama Ati Hrami.